Hi, Ate Kate. For you. For you. For you. Drama oy. Drama oy. Drama oy. Thank you. Sana oy. Mo pagani pag-abot na mo guys, di gutom na. Mangaon na kuno sila. Ibutang na imong kwanda rin ako. Da naman tayo itog kuan kanang rice. Sudan, so prutas sa sata guys. So nagdala mi og santol, rambutan, saging, gagmay ngini nga saging. Then marang. Okay, so try na to ang santol guys. Ganahan jud kog aslom. Sa una pa guys, kuan pa. Elementary. Okay, so try na to ang santol guys. Try na to kung tamis ba siya or aslom. Pwede ni siya kanang unsa to kanang dagko? Bangkok, Philippines, dili Bangkok, Thailand. Okay. So nagpalit lang jud mig asin guys sa kuan. Among nalabyan padulong diri. So let's try this one. Ang nag-video na ko guys kay murag yes luman, pero in fairness perting tamisa. Lami. Wait lang, try na to ang marang. Lamizad guys. Thank you. Okay, mao nang view na mo guys, oh. Nature na nature guys. Nanduha guys ay si Ate Kate. Nagdala mig bike. Nya si Roxy. Hi Roxy, come here. Say hi. Hi. Na kuan na kayo. Nabulit na. Na daghan na kayo kuan.